পশ্চিমবঙ্গে মহা জঙ্গল রাজ কায়েম করেছে তৃণমূল, আর তার জেরে ঝড়ের বেগে রসাতলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। একমাত্র বিজেপিই পারে বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে। নদিয়ার তাহিরপুরের জনসভায় টেলিফোনের মাধ্যমে ভাষণে রাজ্যবাসীর কাছে এই আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত উন্নয়ন হবে। বিহারের জয়ের পর বিজেপির বাংলার ক্ষমতায় আসার সময়ের অপেক্ষা বলেও এদিন জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সকাল থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতাকর্মীদের উন্মাদনা ছিল চরমে। সভাস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না এদিন, যার ফলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বহু বিজেপি সমর্থককে। নির্ধারিত সময় এদিন দমদম বিমানবন্দরে নেমে নদিয়ার তাহিরপুরের উদ্দেশ্যে হেলিকপ্টারে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। হেলিকপ্টার তাহিরপুরে পৌঁছলেও ঘন কুয়াশার কারণে অবতরণ করতে পারেনি। এর জেরে দমদম বিমানবন্দরে ফিরে যেতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তার বক্তব্য শুনতে আগত লক্ষ লক্ষ গুণমুগ্ধকে বঞ্চিত করেননি মোদী। দমদম বিমানবন্দর থেকে টেলিফোনে বক্তব্য রাখেন তিনি, আর সেখানেই বিহারের জয়ের কথা তুলে ধরে বাংলা জয়ের ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী বলেন, বাংলায় মহা জঙ্গল রাজ চলছে, আর তা থেকে বাঁচতে বিজেপিতেই চাই। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। साथियों, बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है, और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई। এদিন রাজ্যের অনুন্নয়নের জন্য তৃণমূলকে প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মোদী আপনাদের জন্য অনেক কিছু করতে চায়, হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি আছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, তৃণমূল মোদী বা বিজেপির যত বিরোধিতা করে করুক, কিন্তু উন্নয়নের বিরোধিতা করে বাংলার মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করছে কেন? साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं, और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए।
एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए, देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। এদিন রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বামেদের সমস্ত খারাপ দিক আত্মস্থ করেছে তৃণমূল, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত গতিতে রসাতলে যাচ্ছে। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের ভিড়ই বলে দিচ্ছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে বিজেপি। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম তোষণ ও অন্যদিকে বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দু নির্যাতন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা একমাত্র নিশ্চিত করতে পারেন মোদি। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের ঘোড়া ছোটাতেও রাজ্যের মানুষের ভরসা শুধুমাত্র তার ওপরেই। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.